हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मन को आम वीडियो की आम चैनल को आपण मन को स्वागत। आपण मैंने आम वीडियो को देखते लाइक करते शेयर करते आपण मन को आम वीडियो खूब प्रकार लगे आपण मैंने कमेंट बॉक्स जनातु। आम सार गोटे वीडियो कर यात्रा वीडियो यात्रा कर विलियन आपण मान से स्टोरीटा कहीदे आपण मन से स्टोरीटा कहीदे विलियन पार्ट करते मुझे कैचिंग सब देती से भल पार्ट कर आपण मैंने कौ पार्ट कथा बुझीपारे मैंने यात्रा माने कौन ये ड्रामा यात्रा से आम सारे भल पार्ट करती जाइए गोटे जगह को गोटे पार्ट मिलता भल पार्ट मिलता से पार्ट कर मैंने से वीडियो को देखते सारे आज अपलोड करेंगे देखी सारापर आपण मन को केमी से वीडियोटा लगुच सार कौ प्रकार विलियन कर देखिले जानवे कौ टाइप विलियन देखते देखते दाढ़ी को देखते कौ टाइप दाढ़ी आपण मानक भी आगामी वीडियो जनई जे सार गोटे विलियन पार्ट कर छत्ती दिन कटा हो मुंडे केवे भी से काटतुनि ये सब कटा हो जाइए फास्ट टाइम जीवन छत्ती दिन करिया विलेन पार्ट करते से बहुत गाड़ी शुणी माँ पाखर ये सब मुंडे स्टाइल भल लगे गाड़ी खाइला कहला जीवन थरे करी बहुत रागेली जाइए वीडियो करते आपण मान से वीडियोटी आप देखेबे आप देखिले जनइबे आमको केमती लगुच वीडियोटी आम सारे विलियन पार्ट जब आपण मानक भल लगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे कमेंट करेंगे आपण मानक जब बहुत बहुत भल लगी मैंने आप कमेंट बॉक्स रे जनाइबे सारे कहना आप देखो वीडियो को केमती रोल करती एक्शन केमती डायलॉग केमती सब लाइट म्यूजिक विलियन म्यूजिक केमती आसी बहुत मेहनत होती से जो नाटक आमको बहुत कष्ट भी बोले मुझे सब जा रिहर्सल को जाइए मिनिमम 5-6 दिन जाइए 5-6 दिन जाइए 5-6 दिन जाइए मोर ये गोटे बिजनेस अच्छी से बिजनेस देखते पड़ो घर को देखते पड़ो तो सबुदिन टाइम दे पारे ना जो 8-10 दिन मुझे जहाँ भी शिखी मुझे बहुत भल करी गाँ लोक भी जहाँ आशा चाहूले मो पाखर मुझे सफल कर देखी आप मैंने वीडियो देखु केमती लाइट पड़ी केमती म्यूजिक आसी केमती डायलॉग विलियन डायलॉग मरा केमती रेप केमती रेप गोटे झील रेप हो सब प्रकार भितर अच्छी देखो वीडियो को आप वीडियो को फास्ट लास्ट देखिले आप जापर वीडियोटीर अर्थ कौन सिक्वेन्स कौन आप देखो जमार भूलिए ना अधारू भी देखिए छाड़े ना फास्ट लास्ट वीडियो देखो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ आप भल लगे आम मान को ढेर साया भल पाया दिंतु आपण आशीर्वाद आम पाखे थाऊ एमती आम आगे जाओ आपण मैंने आम वीडियो बहुत सारा देखते कि ठीक अच्छे फास्ट वीडियो देखिए अधार छाड़े लास्ट पर्यंत देखिले आपण मैंने बुझीपारे। नमस्कार। সেইটা তো অন্তি রাখা আবে চল মাইছে আবে তুড়ি বিটু তুড়ি আলো এই বাঘো তো শিকার করে মারছি মানে এই কালো করি তোকে কোন ঠাই দেব আলো চিৎকার করি আবার করুন তো ডাক ঠিক এই হইবে নিল এটি কেবল তু করিবু মু শুনিবি ଆଉ ମୁଁ କହିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ।
କାହିଁକି ଏ ଶୈତାନଟାକୁ ସ୍ନେହ ମମତାର ଶିକୁଳିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ? ସେମାନେ କଣ ମତେ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଦେବେ? ଆରେ କିଏ କହିଲେ ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ? ଆଗରୁ ମଣିଷ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ମଣିଷ ଅଛୁ। ଧନ୍ଦା ବାଟରେ ମଣିଷ ବଢିଆ, ମଣିଷ ପାଇଁ ପାଖରେ। ଆରେ ଧନ୍ଦା ନକଲେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଆରେ ଖାଇବୁ କଣ? ଏ ଶିବ, ତୋ ନାଁରେ 8ଟା ମର୍ଡର କେସ୍। ଧନା ଘୁଷୁରିଆ ବାଉଛାରେ ତଳେ ଅଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ତତେ ଦେଖି ଆଖିରେ କଳା କଳା ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଘନା ଘୁଷୁରିଆର ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହାତଟା ହଟିଯିବ ନା, ପୋଲିସ ତତେ ପୁକ ମାଛି କରି ଗୁଳି କରିବ। ପୁକ ମାଛି ଗୁଳି କରି ଦଉ ମତେ। ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ବାପା ଆଜି ତୁ ମରିଗଲେ, ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଆଜି ଯୋଉ ବାପର ଠିକଣା ଭୁଲିବାକୁ ଯାଇ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ, ତୁ କଣ ଚାହୁଁନୁ ତୋ ବାପର ଠିକଣା? ମୋ ବାପାର ଠିକଣା, ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଚାଲିଛି। ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇଦିଅ। କହିବି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି, ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତତେ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହବ। ୟେସ୍, ମୋ ଟାର୍ଗେଟ আনন্দ শঙ্কর মহাপাত্র को सावत को सपन তার ডেট কোডটা মোট দরকার। এই ধর্ম অভিভাবক কথারে বুঝানি উঠা, বুঝানি উঠা। হে শিবা কিন্তু মଣିଷ মারি ପାରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ବି ତ ବାପର ଠିକଣା ନେଇପାରିବିନି। ହଜୁରା ବାପ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଖୋଜୁଥା। ଯୁଗ ବିତି ଯିବ, ହେଲେ ବାପର ଠିକଣା ଫେରି ପାଇବୁନି। শিবা, কথা বল, একটা কথা বল। এই থরক পাই এ শিবাটা মଣିଷ মারিব। ହେଲେ ତାପରେ ଯଦି ତମେ କି ମୋ ବାପାର ଠିକଣା ମତେ ନ ଦିଅ, ଆରେ ସତ କହୁଛି ତମ ତିନିଟାଙ୍କ ଗଣ ଗଣ କରି ହାଣିଦେବେ। শ্রমিকମାନେ ମଧ୍ୟ ତା କଥାରେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ନା ଥିବ ପାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ପଇସି। ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକୁ। हो ना अंबिका प्रसाद डॉक्टर ओडिशा को सोइकन जाता हेलो खेली बोले मास्टर अभी खेली बोले बोल सिको আর মনে রাখা দরকার তাই ইনকাম খরচ করা আছে
ଶିବାନ ଭଗତ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରନ୍ତି। ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଜୀବନ ମୋ ପୁତ୍ର କ'ଣ କରୁଛ? ଆଇ ମିନ୍ ଇନକମ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଭାଇ ପାଇଲ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ? ଆରେ ତମ ଭାଇ ଜଣ ମୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ୱାର୍କର ଚାକର ହେଇ ମାଲିକା ସହିତ ଭଲ ପାଇବାକୁ ସାହସ କେମିତି? ଆରେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ହେଇ ତଳ ଅଣ୍ଡ ହେଇ ଟକିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଭାଇ କଥା କହିକି ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ଭାଇ। ତୁ ଚୁପ କର। ବଜାର ତାକୁ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ଭଲ କରି ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ଆରେ ଭଲ କରି ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇପାରିବ? ଅକାତ ଅଛି ତୋର? ବଜାର ତାକୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏନାକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରଖିବି। କେମିତି ଖୁସି ରଖିବ? କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ? ଆରେ ତମେ ଦିନକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛ ମୋ ଭଉଣୀର ଖର୍ଚ୍ଚ ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାରିବ? ଦେଇପାରିବ ତ? ଏହାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ଅଛି। ଅସୀମିତ ରୋଜଗାର ସହ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଚାଲ ଦେଇ ଚାଲିପାରିବ। ନା ତାହା କେମିତି ହବ? ମୋର ମାସକୁ କସ୍ମେଟିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ 20,000 ଟଙ୍କା। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମାସକୁ ନିହାତି 30ରୁ 40,000 ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି କର ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଆମ ମ୍ୟାରେଜ ଡେଟଟା ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିବି। ଯଦି ଯଦି ମାସକୁ 30ରୁ 40,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ନ କରିପାରେ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ? ଭୁଲି ତ ପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଭାବି ନେବି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ତମେ ହିଁ ନଥିବ। ତୋର କେତେ ରୂପ କେତେ କାମ ଆରେ ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ପାଇବୁ? ତୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ମନକୁ ନୁହେଁ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ହୃଦୟକୁ ନୁହେଁ ତ ଦେହକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆରେ ଖାସ୍ ତମରି ଭଳିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୁବ ସମାଜର ଯୁବକମାନେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରେମରୁ ଧୋକା ଖାଇଲା ପରେ ସୁସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ସୁସାଇଡ୍ ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ମା ପୁଅକୁ ହରାଏ, ଗୋଟେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ହରାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ହରାଏ। ତମେ କୋଉଠି ବୁଝି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ? ତମେ ଗୋଟେ ନାରୀ ନୁହେଁ, ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତାରିକା, ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକା ନୁହଁ, ତୁମେ ଗୋଟେ ଛଳନା ଭାଇ। ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ। ମସ୍ତ ବଡ଼ ହୁକାମେ ଜୀବନ ମୋ ପୁତ୍ର ତମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ତମେ କାହା ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ତା ଭଉଣୀକୁ ସାଟା କରୁଛ। ଆରେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମକୁ ଏଇ ଶର୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ମାରିବ ମୋତେ? ଆରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏଠି ମରିଗଲେ କେହି ଖୁସି ନହେଲେ ବି ବେଶୀ ଖୁସି ହେବ ତମ ଭଉଣୀ। ଆଉ ମୋ ସବ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହଉ ସେ ଠୋ ଠୋ ହସିବ। ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ। ଆରେ ଯା ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଗୋୟାରେ ଖାଇଦେଲି ତା ନହେଲେ ଏଇ ଭୂଇଁରେ ତଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତମ ଭଉଣୀକୁ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ନହେଲେ ସେ ଯେମିତି ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମର ନାଟ କରି ମୋ ହୃଦୟକୁ ବାନ୍ଧି ଚୁରମାର କରିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଏଇଠି ବଳତ୍କାରୀ ତମ ଗୋଡ଼ର ପାଦ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତା। You idiot! ତମ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଖାଣି ତମ ପାଖରେ ରଖ। ତମ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ତମ ଘରେ ରଖ। ଛିଡ଼ା କଥା କହ। କରୋନା ଭାଇରସ ଗ୍ରାସ କଲେ ମଣିଷ ହୁଏତ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ହେଲେ ତୁ ଏବେ ହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସ ଯଦି ଥରେ ଗ୍ରାସ କରିବୁ ନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନା ସେ ମରିପାରିବ। ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ଛଟପଟ ହେବ। ଛଟପଟ ପୁରେ ଛିଡ଼ା Thank you.
Thank you.